Number 24 ha, si Idol Luke Ramon Palalay. Yun. Anak nga ni Idol Posible Joshua pag Palalay. apo ni Judge Palalay. Yes. Sundan po niya ang anak ni Idol Taloy Evangelista. Yes, naa. Ang pag-umangkot Konsihal Ray Evangelista ng Evangelista. Quezon City. And full force po ang family ni Martin. Pareha ni Idol Taloy. Oh. Fighter na si Idol Taloy, fighter na. Okay. Gahi na na. Oh, pagpag na. Bata raman, mainat na kay napamay kon. Oh. Naray na ipit nyo gat. Di na mahilak eh. Kana nga player, di na mahilak eh. Idol Taloy. Yun. Alright. Oy, shout out tayo ni Idol Ramir Angilio. Ayun. Ay nagpa-shout out. Kaning mga simple sa ilong. Wani ka ng mga silver spoon bibi. Kuan gini idol ka ng gimuskitiruhan gining mayo. Kung mahimo dili pagauson sa para di kayo mapaakan maglamok ba. Muning mga simples. Yes. Yes. Alright. Please don't disturb. Focus lang yan. Ayun, first throw, no basket by number 16. Bye-bye 1 Central School Aces. Si Serna J. Lawrence. Yon, steal by number 5, Cañete. Pass to number 19. Ito, no good. Rebound by Mordino. One. Oh. Yan si Baby Boy Evangelista. Idol Taloy. Idol Taloy. Naigo sa England. Wala to maigo sa chicken wings. Yan na to idol. Yang linok. Oh. Tagaan din ang bangko para palingkuron. Aron alsahon. Oh. Magawas na yung chicken wings. Nauna istari. Oh, si Mama Manggod dapat ito niyal sa Taloy. Oh. Correct. Pareha ni Idol Taloy. Oh. Fighter na si Idol Taloy, fighter na. Okay. Gahi na na. Oh, pagpag na. Bata raman, mainat na kay napamay kon. Oh. Naray na ipit nyo gat. Oh. Di na mahilak eh. Kana nga player, di na mahilak eh. Idol Taloy. Yun. Alright. Oy, shout out tayo ni Idol Ramir Angilio.